ҷашни наврӯз як бахши ниҳоят қадимаи фарҳангии тоҷикон аст. ин ҷашн бузургтарин анъанаи миллӣ буда, аз гузашта то рӯзгори мо бо як силсила маросимҳои суннатӣ бо шукӯҳ ҳашамат ва бо зебоиву дилрабоиҳои баҳорона баргузор мегардад. чун мо дар бораи баҳору наврӯз ҳарф мезанем, шояд шумо дар фикри он бошед ки мо дар куҷо қарор дорем. албатта инро ҳам ман ба шумо мегӯям. инҷо як гӯшаи зебоманзари биҳиштосои тоҷикистон, ноҳияи Данғара аст. албатта ҳадафу мақсади моро шумо аллакай фаҳмидед. салом ба ҳар яки шумо бинандаи Сафина. мо омадем то ан ҳамун оину русуми суннатии наврӯзи Данғараро таҳия ва пешниҳоди шумо намоем. бо мо бошед. аз дидани ҳавои софу форам ва кӯҳҳои сабзпӯшу боғҳои шукуфтаи ин диёри зебо ғам аз дил фориғ мешавад ва ҳар инсоне ки сайри дидани табиати зебои Тоҷикистонро мекунад, мафтуни он мешавад. аз ин гулҳои шукуфта, аз ин кӯҳҳои сабзида ва боз садои наю фалак ки ба гӯш мерасад, инсон хастагиро фаромӯш мекунаду рӯҳияи тоза мегирад. дар ин фасли шукуфтаниҳо ҷашни идҳои аҷдодӣ низ кам нестанд ки бузургтарин ва ҷаҳонитарини он наврӯз аст ва ҳамасола онро дар тамоми минтақаҳои кишвари зебои Тоҷикистон бо тантана ва шукӯҳу ҳашамат ҷашн мегиранд. فریاد زنم نمیرسد آوازم جان من بخرم تروح بنای بین وازم جان نه آوازی نه رسد نه آوازم نه بیش کنده خسته شود آوازم ای بال و پری آزاد نوروز مبارک باد. ای صبح دلی آباد نوروز مبارک باد. افسانه رنگین را این هستی شیرین را بر روی شما بکشاد نوروز مبارک باد. نوروز شد و شادم از بنج دل آزادم، یک تاقی و یک جامه تا نوروزی استادم. بهار آمد نیامد بوی مادر، شدم پزمان چشم و موی مادر. نمی ارزد هزاران نوده گل با یک تار سفید موی مادر. ای نوبهاری گلفشان شاد آمدی شاد آمدی، بر پاک مرزی تاجیکان شاد آمدی شاد آمدی. در شعرهای رودکی باشد هویدا حسن تو، الهام بخشی شاعران شاد آمدی شاد آمدی. نوروز شد و لاله خوش رنگ برآمد، بلبل به تماشای دف و چنگ برآمد. مرغان هوا جمله بکردند پرواز،
مرغی دل من از قفسی تنگ برآمد. аз омадани наврӯз қабл аз ҳама кӯдакон бо баргузории маросими гулгардонӣ ба дигарон пайғом мерасонанд. дар ноҳияи Дандғара мо дидем ки ин оини наврӯзӣ низ амалӣ мешудааст. ин кӯдакон ба ҳар манзил наздик шуда ва бо қироати шеърҳо фарорасии фасли баҳорро ба соҳибони хонадон шодбош мегӯянд. соҳибхонаҳо ба гулгардонҳо қадри ҳиммат чизе ҳадия мекунанд. شیرینی بی بی خوش آمده. نوروز مبارک. نوروزی عجم به تاجیکستان آمد، این توفه بهترین به یاران آمد. نوروز به دیداری بهار آمد، باز انداز گلیمی سبز مهمان آمد. نوروز دیار آمد، پیغام بهار آمد، در موسم کار آمد. نوروز مبارک باد. نوروز مبارک باد. نوروز مبارک باد. رحمت.
عصای دست مادر باش فرزند که مادر بحر تو بال و پر است دوای درد مادر باش فرزند برای دائما تاج سر است. نوروز شما در مبارک. آغوش پر از یاسمن خوش آمدی نوروزی من، آراسته باغ و چمن خوش آمدی نوروزی من، مهر جوانی میزند اندر زمین و آسمان، با اشوه ها با یک سخن خوش آمدی نوروزی من. خوش آمدی نوروزی ما. نوروز مبارک. بین کوزه بدست در لبی جوی بارای آستینش گل دارای روی کش با مثل ما سرخی بر رخسارای ابروش دم بیمارای یارا بین کوزه بدست در لبی جوی بارای آستینش گل دارای روی کش با مثل ما سرخی بر رخسارای ابروش دم بیمارای انا شیشتای با اومد دیدنی دل دارای آه دلش افگارای انا شیشتای با اومد دیدنی دل دارای آه دلش افگارای های دمش نزنن کی دلش افگارای عاشقی زارای های دمش نزنن کی دلش افگارای عاشقی زارای های دمش نزنن کی دلش افگارای عاشقی زارای тараннуми ҷашни наврӯз дар қатори поккориҳо пухтани хӯрокҳои миллӣ ва нону кулчаву чапотипазӣ ҳам анъана шудааст. дар вилояти хатлон хусусан дар ноҳияи данғара бонувон дар як хона ҷамъ омада нонпазӣ мекунанд ва хӯрокҳои баҳорӣ аз қабили оши бурида, биринҷова, далда, қурутобу фатирмаска ки хоси дили мардуми ин минтақа аст омода мекунанд. баъдан ин ҳамаро дар дастархони идона дар қатори дигар рамзҳои наврӯзӣ мегузоранд. ҳамин тӯи маҳракҳои мо бе нони чапотӣ намегӯяд, анъанаҳои миллӣ мебошад, аз модарамон мерос мондагӣ. Чапотипазӣ, кулчапазӣ, кулчаи калон, кулчаи майда, ҳамаи мо маҳракҳои тӯҳои мо бе чапотипазию бе кулчаи майдаву бе кулчаи калон намегузарад. мо махсусан дар дашт оши брида, оши тупа, таҳмол, фатирмаска, қурутоб, шакароб, аз ҳама дар хӯрокҳои миллии мо мисол суманак, дар фасли баҳор ки наврӯзӣ ки суманак набошад, биё ки рамзи ҳамаи ин баҳор суманак аст. бояд ки суманак дар фасли баҳор биёяд. албатта ҳар кас, ҳар як бонии тоҷик бояд фасли баҳорро бо анъанаҳои хӯрокҳои миллии худаш пешвоз бигирад. хӯроки хоси миллии наҳияи данғара оши палов, оши брида, оши тупа, далда, ҳамин хӯрокҳои миллӣ, таҳмол, фатирмаска.
ما زنها در سر تندر تلغرفه را خوردنش برای زن تاجیک یک انعنه بود. ما میخوایم که حاضر انمی انعنه از سر نو احیا شود. نانی اول ای تلغرفه کرده خوردن ای خودش یک مزه و لذت دیگر دارد. این زنی تاجیک ده زیب تندر زیب تلغرفه می باشد. تلغرفه دو برگ گشنیج یا اکراب یا پیاز میکتیم تزاوه کرده نون همی خیلی میغوجیم و میخوریم. این نامش قطعی خودش تلغرفه اینمی کبوتی رو میکتیم تزاوه کرده زنکو که این مزه شد در همین لبی تندر میدونیم. بعد ایلو تندر دیگه سرفت این تلغرفه نمیشه. рамзи дигари тоҷикон таҳмолпазӣ аст ки он дар ноҳияи данғара ҳам аз қадим боқӣ мондааст. аммо дар фасли баҳору ҷашни наврӯз инро бонвони ноҳия ҳамеша омода мекунанд. барои тайёр намудани ин таҳмол ба мо қаймоқи рӯи шир, маскаҳои хонагӣ, равған, орд лозим аст. ин таомҳо дар бисёртаргӣ дар ҷашнҳои арӯсиам тайёр мекунем. таҳмолро ман аз модарам ёд гирифтам. вақте ки дар ҷашну маросимҳо тӯйҳо таҳмолро мепухӣ ёрдан медодем. ман ин тарзи таҳмолро тайёр намуданро аз модарам ёд гирифтам. қалама аз таҳмол фарқ дорад, барое ки қаламаро дар даруни равған мепазем. маззаи вай дигар аст, не ки таҳмол маззааш дигар, маззаи и хуштаъм аст, барое ки ин тарзи пухтани ин таҳмол маззаву лаззати ҳамин сири ҳамин дар ҳамин товаву дар ҳамин пухтани ҳамин алов аст. تو کبگی خیرامانی در باغ کی مایه، تو کبگی خیرامانی در باغ کی مایه، تو دور چشتای نمه چنی دانه مایه، تو دور چشتای نمه چنی دانه مایه. چی کنم من یاری بزبی به وفا را چی کنم، دالانی درازی به هوا را چی کنم من یاری بزبی به وفا را چی کنم.
مردما را چی کنم مردما میگن دوستی پرد نداره من گپ دروغ مردما را چی کنم شینم به بلندی ها تو را یاد کنم ماننده که کبگی تا قفر یاد کنم شینم به بلندی ها تو را یاد کنم ماننده که کبگی تا قفر یاد کنم کبگا همه جوره جوره سیله سیله من یارکی خود گویم و فریاد کنم کبگا همه جوره جوره سیله سیله من یارکی خود گویم و فریاد کنم ای تو کبگی خیرامانی در باغ کی مایه ای تو کبگی خیرامانی در باغ کی مایه ای تو دور شیشتای نمه چینی دانه مایه ای تو دور شیشتای نمه چینی دانه مایه ای تو دور شیشتای نمه چینی دانه مایه дар ин хонадон бошанд ҳама ҳунарманд ҳастанд ва бештар қуроғдӯзӣ мекунанд. ҳунари қуроғдӯзӣ дар байни сокинони минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ бо номҳои қаламрезгӣ, қурамма, қарамадӯзӣ, малофатдӯзӣ, таркдӯзӣ ва порадӯзӣ маъмул мебошад. қуроқ як навъ усули гурпартоӣ тавассути матопораҳо дар болои суф ё чит буда аз он либосу маҳсулоти рӯзгор ба монанди курпа, курпача, болишт, рӯйҷо, дастархон, гаҳворапӯш ва ғайра духта мешавад. дар ин ҷо ҳамин қуроғдӯзӣ, гулдӯзӣ, бо рахдӯзӣ, попурудӯзӣ ва чакандӯзӣ ҳамаи ҳамин ҳунарҳоро мо медӯзем. ҳамаи ҳамиҳо заҳмати дасти ҳунари худам мебошад. ман бо дар хона тасмим гирифтам ки дар хонаи истиқоматии худ ҳамин ҳунарҳоро ман худам бо шогирдонро тайёр намуда шогирдора ёд диҳам ҳамин ҳунарҳоро боз ҳам сайқал диҳам давом диҳам ҳамин ҳеҷ вақт ҳамин ҳунар дершавӣ надорад. чуноне ки дар ин ҷо дида истодаед ҳамаи ҳамин сипоснома, ифтихорнома, диплом, шаҳодатнома ҳамаи ҳамиҳо ай худи аз они худам аст. якчанд озмунода иштирок намудам, наврӯзиёда, чорабиниёда, ҷашни садада ай вилоятӣ гирифтам и ифтихорномаора. аз он ҷумла имрӯз чорабинии ҷашни наврӯзӣ баргузор гашта истодааст. ман тамоми маҳсули дастони худро ба намоиш гузоштаам. ҷавонон низ ҳамаи маҳсули дастони моро дида аз худ кунанд. дар ин ҷашни наврӯз мо чорабиниҳои фарҳангӣ омода намудем ки барои мардуми ноҳияи Данғара пешкаш мегардад. омода тамошо мекунанд, ҳаловат мебаранд ва як лаҳзае ҳам бошад ба худ таровати тоза мегиранд. ва хурсанд аз он ҳастем ки ҳамчун намояндаи корбозанон занҳои фаъол, занҳои ҳунарманд, занҳое ки гирандаи грантҳои президентӣ, раиси вилоят низ иштирок доранд. чуноне ки шумо шоҳиди ҳол гаштем, мо бо ин занҳои ҳунарманд фахр мекунем ва ҳунарҳои дастии онҳоро пешкаши мизоҷон мегардонем.
момаи арафамо ки тақрибан 90 сол дорад, ҳамеша дар ҷашну маросимҳо, аз он ҷумла дар ҷашни Наврӯзи Хуҷастапай, ҳунари дастии худашро ба намоиш мегузорад ва фарзандону наберагон ва ҳатто ҳамсояҳо низ аз ӯ меомӯзанд. من از سال 54 در رایون دنگره آمدم. امی صنعت کار کردم، معلمه شدم، ردکسه در کار کردم، پوشیده در کار کردم. ای پشت پنسه بر آمدم، پخته در کار کردم. دوبار دفتر شدم. ای پخته دوبار دفتر. کلوب در آزمانه در سرود خوندم، قرآن در سرود خوندم، دوشنبه در سرود خوندم. آزمون ایتری قروق میدوختم، نقش میدوختم، همه چیزی را میبردم. انم جودا برآمد میکردم، خیلی باید میخوندم. روی شبی مهتاب خوابی من نیامد، زدم فریاد یاری من نیامد، زدم فریاد به گوشی باغبانی، چرا بلبل به سری گل نیامد. شبی مهتاب خورها میزنندش، بیا دلبر به پیشی من کسی نیست. الها بشکند دستی نمدرس، نمد تنگ است که جایی دلبرم نیست. سری کویی بلند نمی کشیدم، با خوشم سرمه تر می کشیدم. نمیدانم که استادش کی باشد، قلم با روی دفتر می کشیدم. الو دختر گرفتارت مرا کشت، صدای کفش بلغارت مرا کشت. صدای کفش بلغارت چی باشد، بریشم بند کاکلت مرا کشت. سری کوی بلند جفتا ستاره، جوانان نو خطا 22 ساله. جوانان قدریم دیگر بدانید، دیگر کی می شود عمری دوباره. момаи арафамо ба ғайр аз духтану пухтан шоир аст ва шеърҳо дар васфи баҳору наврӯз ҳам навиштааст. من نموخته میتونم، سرود میخونم و شعر مینویسونم، نقش میدوزم، قراغ میدوزم. انم تری چوینم پوشک میکنم، گیب و زینت میکنم. امیو همه شیبه یاد گرفتیم. اینه کدن توپک نداره، هیچی نداره. همین انا هنرهای مرا همه یاد گرفتم. آزمون دا میبودم، تیاترشا میدادم. آزمون میدادم که یاد بگیره. مومینووا دا میدادم، دشیجم دا میدادم، مسکووسکی دا میدادم، فلخور دا میدادم. همه ما آزمونو دا اشتراک میکردم. همه را میدادم که هنرهای مرا یاد بگیره شما. بعد چربان میکردم، شیرود میگفتم، نقش میدوختم، قلم میکشیدم، نمیوره قلم میکشیدم، میدوختم. امی هنرهای توجیکی را از یاد میکردم. من همیشه نوسته ها من یاد دادم، او میکنم. و در بست مبادر، در بست امام علی، همه شعرام هستند. انا میوره میخونم. در وقتش بهار نویساندم، در وقت نوروزی نویساندم. همین شعرام همه در کتابو هستند. як бахши ҷашни наврӯзро бозиҳои суннатии варзишӣ ташкил медиҳанд. дар айёми наврӯз мусобиқоти паҳлавонон дар намудҳои гӯштингирӣ, аспдавонӣ, пойгаҳ, бандкашӣ, чавгонбозӣ, аммо аз ҳама мусобиқаи маъмултарини наврӯзӣ ин гӯштингирӣ аст, ки хеле паҳн шудааст. имрӯз ҷавонони ноҳияи Данғара дар боғи марказии ноҳия ҷамъ омада байни худ рақобат доранд. ҳар яки он кӯшиш мекунанд, ки
далер бошанду шикастнопазир. سبزی ننیگار از غمی تو آکشم آه از دلکی خسته گمراه کشم سبزی ننیگار از غمی تو آکشم آه از دلکی خسته گمراه کشم دلم تنگ شده زی فراقی رویت روم خانه بساز و ماقی در کویت دلم تنگ شده زی فراقی رویت روم خانه بساز و ماقی در کویت تا کی بگو تا کی در غمت سوزانی تا کی بگو تا کی از پس دوانی تا کی بگو تا کی در غمت سوزانی تا کی بگو تا کی از پس دوانی من قلبی دادم دیگر عاشق نمیشم من قلبی دادم دیگر عاشق نمیشم تا کی بگو تا کی زهریش چشانی سبزی ننیگار از غمی تو آکشم آه از دلکی خسته گمراه کشم سبزی ننیگار از غمی تو آکشم آه از دلکی خسته گمراه کشم لبت کن دهانت کن زبانت کن شیرین جان در عشقکی خدا دهی مرا فند شیرین جان لبت خند دهانت خند زبانت خند شیرین جان در عشقکی خدا دهی مرا فند شیرین جان زمین و آسمانی من توی تو جهانی بیکرانی من توی تو زمین و آسمانی من توی تو جهانی بیکرانی من توی تو بیا یک دم با آغوشت گیرم من دوای جسم و جانی من توی تو دوای جسم و جانی من توی تو لبت کن دهانت کن زبانت کن شیرین جان در عشقکی خدا دهی مرا فند شیرین جان لبت کن دهانت کن زبانت کن شیرین جان در عشقکی خدا دهی مرا فند شیرین جان як зумра оинҳои суннатии ҷашни наврӯз ин омода намудани хӯрокҳои миллӣ оростани дастархони идона ва намоиши ҳунарҳои мардумӣ аст ки ин ҳамаро кумитаи тадорукот дар ноҳияи дангара маҳз дар кохи фарҳанг омода кардаанд ва биёед меравему бо чашми худ ин ҳамаро мебинем моро ҳамроҳ бошед.
ҳунарҳои халқӣ беҳтарин ва холистарин анвои санъат буда ҳамеша ба ҳаёти инсон алоқаманданд. онҳо ҳисси зебоипарастии халқро таҷассум мекунанд. гузашта аз ин на фақат эҷоди асарҳои санъат, балки дастгирии ҳунармандони халқӣ ки эҷодкорони зебоӣ ҳастанд нишони камолот ва олиҳиматӣ мебошад. ҳунарҳои дастӣ дар дасти инсон завқи бадеиро ташаккул дода, таҳаммулу тозакориро тарбия менамояд ва дунёи ботинии шахсро ғанӣ мегардонад. мо ҳунармандони ноҳияи Данғара ҷашни Наврӯзро бениҳоят хурсандона бо тамоми санъат, бо тамоми кӯшишу ғайрат, бо тамоми ҳунарҳои худ пешвоз гирифта истодаем ва мехоҳем ба ҳамаи меҳмононе ки имрӯз дар ин ҷо ҳузур доранд маҳсули дастони худро намоиш диҳем ва ҷашни пуршукӯҳи Тоҷикистонро бо тантана ҷашн гирем. ба муносибати ҷашни Наврӯз дар қасри фарҳанги ноҳияи Данғара намоиши ҳунарҳои мардумӣ дастархони идонаи ҳафсину ҳафшин ҳам дида мешуд, ки тоҷикон ин оинро рамзи асосии меҳмондӯстии худ медонанд. من صدقه پیچه سفیدت مادر، قربان صدای برگ بیدت مادر، در دست دعای تو بود حاصل عمر، من صدقه چشم پر امیدت مادر. مادر مادر تو گنج دنیا باشی، روشنگر شام تار شبها باشی، مرهم به تمام درد دلها باشی، من صدقه پیچه سفیدت مادر. نوروز دیار آمد، پیغامی بهار آمد، در موسمی کار آمد، نوروز مبارک باد، نوروز مبارک باد. عید نوروز آمد و گل با جمال نازنین، سبزه و گلهای عالم سر برآورد از زمین. نوروز نوبهار است، گل در میان خار است، غنچه دهان گشاده، بلبل چه بیقرار است. نوروز شد و جمله جهان گشت معطر، از بوی گل و لاله و ریحان و صنوبر. از نام مردم ناحیه دنغره تمام مردم جمهوری تاجیکستان را با نوروز خجسته تبریک و تهنیت گفته به هر یکی آنها سلامتی، خانه آباد و روزگار شیرین را تمنا دارم. بگذار هر یکی که در دل خود چی مراد داشته باشد جامعه عمل پوشد. باری دیگر نوروز همه شما مبارک باشد هموطنان عزیز. با در خانه من باشی که دلسوز بیا، که برابر شده است باز شب و روز بیا. ناله شکوه و سوز و غم حسرت بگذشت، لب خندان دل شدان طرب اندوز بیا. ناله شکوه و سوز و غم حسرت بگذشت، لب خندان دل شدان طرب اندوز بیا. از گل سبزه و سه برگه رسد پیغام فصل عشق است میو بوده و نوروز بیا. از گل سبزه و سه برگه رسد پیغام فصل عشق است میو بوده و نوروز بیا. لوکیت سبزای تر پیشی
بر جلوه سر من خریداری تیم چشمی هوس دوز بیا من خریداری تیم چشمی هوس دوز بیا شاهی و هدیه نوروزی برایت دارم شاهی و هدیه نوروزی برایت دارم من فدای قدمت جانی من روز بیا با دری خانه من نوشی که دلسوز بیا که برابر شده است باز شب و روز بیایی شکرانه که باز نو بهاران آمد ابر آمد باد آمد باران آمد نرگس بنگین مرغزاران رویید بر پیکر شاخه ها زینو جان آمد نرگس بنگین مرغزاران رویده بر پیکر شاخه ها زینو جان آمد سه برگت دمید لاله برداغ شکفت سه برگت دمید لاله برداغ شکفت بر پیکر شاخه ها زینو جان آمد دل عاشق نو بهار گل بودن است در فصل بهار نو غزل خوان آمد دل عاشق نو بهار گل بودن است در وصف بهار نو غزل خوان آمده در این جشن فرح که امروز با تنتنه در ناحیه دنقره برگزار می‌گردد در قطار دیگر هنرمندان طراحان نیز هستند که محصول دست خود را به نمایش گذاشتند. جشن فرح، جشن خورسندی و جشن نوروزی بین المللی در ناحیه دنقره همان ادامه دارد و اینجا باشد ما با شما خیر خوش میکنیم و در آخر به هر یک شما گفتنی هم که هر روزتون نوروز باد، نوروزتون فیروز باد. یک وقت شدم عاشق دلبر گرفتم به خدمت دلبر گرفتم عاشق شدم او را در بر گرفتم او را در بر گرفتم عاشق شدم او را در بر گرفتم او را در بر گرفتم صد فکر کردم که عاشقی آسانه خواب آسانه انما در غم کاش بسوختم در گرفتم دلبر گرفتم او را در بر گرفتم یک یاره که تگنابی را در بر گرفتم او را در بر گرفتم
یارکی تگنابی را در بر گرفتم، در بر گرفتم، یک جان و جگر گرفتم. یک یارکی تگنابی را در بر گرفتم، در بر گرفتم، یک جان و جگر گرفتم. این آوردم تا به دستت کنم، سرمه را بر دو چشمی مستت کنم. این آوردم تا به دستت کنم، سرمه را بر دو چشمی مستت کنم. یک دم نشین در این پهلوی من، یک دم نشین در این پهلوی من. از لبت بوسه زنم مستت کنم، از لبت بوسه زنم مستت کنم. این آوردم تا به دستت کنم، سرمه را بر دو چشمی مستت کنم. این آوردم تا به دستت کنم، سرمه را بر دو چشمی مستت کنم. من تو را عشق تو را نازی تو را خنده و چهره پر نازی تو را. من تو را عشق تو را نازی تو را خنده و چهره پر نازی تو را. هرگاه جلوه کنا راز کنی چرخیدن های به پروازی تو را. این آوردم تا به دستت کنم، سرمه را بر دو چشمی مستت کنم.